You're watching On Air podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. Telecom आयो भने जोसुकै होस् हैन अब आयो रे सपोज हैन फर whatever we call it के भन्छ त्यो टर्मिनेटरमा बडो मन पर्छ नि मलाई त्यो टर्म स्काइनेट आयो रे सपोज हैन ल स्काइनेट आयो रे हैन not to destroy all of us but to give us let's say internet for example हैन how is it going to benefit us just hypothetical just asking you guys how is it going to benefit us कहिले के हुन्छ भने when there is a duopoly which is a situation like we have a 6 telco license but दुई जना चाहिँ एक्टिभ छ नि त अहिले हुँदाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके दे मे बी गिभिङ यु सर्भिस बट दे आर लाइक तै चुप मै चुप हामीलाई पुगिरहेको छ यति त्यहाँ अलिकति इन्भिगोरेट गरेको छैन क्या नोबडी हेज रक द बोट के फर देम सो अ थर्ड प्लेयर कुड कम विथ अ न्यू इनिसिएटिभ टु सर्ट अफ डु थिङ्स दे ओन वे एन्ड विल सर्ट अफ फ्रेसन अप द्याट मार्केट नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउला नि इन्डियामा पनि त एयरटेलहरूले भोडाफोनहरूले गरिरहेको थियो त वेन जियो केम इन एन्ड सर्ट अफ सुक द्याट मार्केट अनि त त्यहाँ अहिले चाहिँ नि रेभोल्युसन भयो नि डेटा रेभोल्युसन सो नेपालमा आई डोन्ट नो इज द्याट पोसिबल टुडे आइएम नट स्योर होइन त्यो त अब समयले बताउला तर अलवेज अ कम्पिटिसन इज अ गुड थिङ इफ द कम्पिटिसन नट टु मच के फेरि पर्फेक्ट कम्पिटिसन इज अल्सो ब्याड रहेछ बिकज यु कम्पिट एन्ड यु नलिफाई इच अदर के वाट्स द पोइन्ट Everybody is investing, everybody is doing, and there's perfect competition. Our capitalism and competition is part of it. But somehow I feel that perfect competition is not working. Especially in ISP, there's a heated competition today. So that's what we think. Sometimes when there's too much also is a pressure. A market take over गरिहाल्छ नि भन्छ तर नहुने रहेछ कि and then quality of service suffers. So त्यो चाहिँ रेगुलेटरले अलिकति कहीँ न कहीँ हेर्नुपर्ने So of course so आजको दिनमा हैन what's the next pivot त त्यसबे हैन what is the next pivot technology wise जुन maybe कतै न कतै बसेर मलाई यो नाम लिनु त मन थिएन why not हैन कतै न कतै बसेर चाइनामा अथवा जर्मनीमा अथवा कतै न कतै बसेर चाहिँ इनोभेट भइरहेछ आजको दिनमा हैन what's the next pivot that we're going to get सो इन टर्म्स अफ वायरलेस त 5G भन्ने कुरा आइरहेको छ 4G सम्मको त नेपालले चाखिसकेको छ 5G पनि आउँदैछ हैन it's something else it's something else you've seen that it's fast हैन so when 3G was there everybody asked what is 4G and people said well 4G is just a faster 3G भने सो 5G के हो भन्दाखेरि युज केस हुनु पर्यो होइन 5G को चाहिँ युजफुलनेस हुनु पर्यो त्यसले पैसा बनाउनु पर्यो कम्पनीले पनि सबैले लास्टमा भेन्डरले मात्र पैसा बनाउनु भएन नि होइन भनेपछि वाट इज 5G इट सुड नट जस्ट बी फास्टर 4G के people should not say oh it's just fast 4G what do I can't speed watch on Netflix I can't watch your podcast at 2x why would I do that it's adequate right so but end of the day what you also should understand is innovation should always continue होइन टाइमिङको कुरा हुन्छ कहिले पाइनियरहरू फेल पनि खान्छन् तर इनोभेसन हुँदै गर्छ सो वी अल्सो हेभ टु थिङ्क इन टर्म्स अफ आवर Vianet's perspective or ISP industry perspective we should not just rest on what we have today oh it's adequate 100 Mbps adequate why do you want to think and here I'm trying to take a jump to 100 किन 1 gig आउन I don't know what is going to spawn के आउला 2G भयो भने के हुन्छ होला म्याजिक let's throw it out टेक्नोलोजी त भइरहेछ नि somebody is always doing R&D research and development गरिरहेको होला मैले चाइना जर्मनी यतिकै भने हैन you're right exactly so everybody is फिनल्यान्ड जर्मनी भन्छ फिनल्यान्ड so छ नि हैन फिनल्यान्ड कोरिया so in terms of internet connectivity so they are saying अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो विचारमा यो पन टेक्नोलोजी हामीले गरेको छ नि प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क यो फाइबरमा हामीले गर्छौँ नि जस्तै मैले भने नि वी आर द पाइनियर्स यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट लिप भनेको अगेन 5G 6G भने जस्तै यसमा पनि स्पिडकै कुरा आउँछ कि सो Vianet इज नाउ ट्राइङ टु लन्च अ सर्भिस बिकज वेआर अल्सो माइन्डफुल अफ द फ्याक्ट द्याट फ्युचर त जहिले पनि फ्युचर लुकिङ त हुनु पऱ्यो नि एन्ड विभ अलवेज थ्राइभ अन द्याट काइन्ड अफ ट्राइङ टु डु थिङ्स गरिहालौँ न केही न केही चाहिँ टेस्ट द वाटर गर्दाखेरि वेयर डुइङ इन्टु समथिङ कल XGS पन के अहिले XGS पन वेयर डुइङ GPON टुडे नाउ वेयर गोइङ टु XGS पन सो इफ GPON वाज लिमिटेड टु 2 gigabit समथिङ 2 gigabit downlink and 1 point something uplink भन्यो भने this XGS PON is 10 gigabit downlink 10 gigabit uplink now in theory I can give you a 10G link uplink and downlink now you might say hey why would I want a downlink but for somebody like yours podcast where you do a gigabit and gigabit of any uploads you'd benefit because now I've given you a product hundreds of GB every single day and you're scratching your hair I can't upload so भनेपछि XGS PON which Vianet is trying to launch now
or trying to get into. And we're in fact doing it. We will probably launch in Few days. very near future. Gardakheri, and through a selected market first. You know, it's not something that needs to be everywhere. We don't want to do it in, let's say, outside of Kathmandu today. But you know, you can roll out accordingly. हामी गर्छौँ. त्योमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ 10G को अवधारणा हामी ल्याइरहेको छौँ क्या. मान्छेले 100 MB त मैले ठिक छ, तर वाइ नट अलवेज इनोभेसन लाइक नरोकौँ न होइन. प्रडक्टको फ्युचर ऊ छ भने वाइ नट. एन्ड इफ भायनेट इज अलवेज थ्राइभिङ अन द्याट सोर्ट अफ अ मोडल, लेट्स कन्टिन्यू द्याट ट्रेडिसन भनेर चाहिँ हामीले XGS पन चाहिँ लन्च गर्न लाग्छौँ, विच इज इक्वल सिमेट्रिक अपलिङ्क एन्ड डाउनलिङ्क of 10 Gbps. So I can immediately launch a 1G product, 2G product, 3G product. And it could start similarly from अहिले त धेरै रिभिल नगरौँ, तर भन्न खोजेको you know, it could start from enterprise to small offices, and then it could roll down to home users. And it could be exciting. Somebody could be a gamer, somebody is talking about immersive internet today. छ नि अहिले कुरा आउँछ नि, you talk about all this metaverse and all that. We don't know what अब AI को जमाना छ, के छ. I can throw out all the jargons which are all fancy. But then at some point you need a fast connection. You need a internet infrastructure that is ready to take on those things. And where do you look for in that case? Vianet has always been dependable partner for Nepali consumer, and that's where we'll show up. Okay. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. This program is brought to you by Vyas Studios.